प्रश्न रिजेक्ट खेरिया ओ बनो तु ये लेबो विधानसभा ओ कौ साया चों विधानसभा 2 दिन चों उंबा हिए ओ नानुया के कौ सालाय मे उब्रां दुर्गा पूजा वो ए साउंड खरं तौर के तामरि माया मा तामरिया आबवाइन्स नामनाय बस नामनाय बो रोमान स्क्रिप्ट आसु जे इम्पोर्टेंट बनो तु के कौ सारिया ब्रेक कौ सारिया या रोमान स्क्रिप्ट चिनिम साराव के इंग्लिश इनके सुविधा होंगे ओ इंग्लिश बाय मास हुई ट्राई डॉक्टर सामायु या एडीसी आर पसे एडीसी ओ फाइन से क्रोई अब हम साब बुआ क्रोई बो एमडीसी रोनी चिनि बो एमडीसी रोनी एमडीसी बुनो सुन नहीं दी एडीसी ने होते के ये बिल पास के ओ बिल स्टेट ओ थांके स्टेट ने होते पास के नहीं पाँच निबल से सरकार के बाद सरकार ले काम नो नहीं इनके बिल ब्रेक हुई बा ऑफिसर रो जरा नाम बुद रिप जोई के हुई मो ब्रांच में बांग ब्रो मिलिए सालाये सुइलाई से बिल बा पास के ले ई बनो ठीक रियांग नि कस्टमर लॉन्ग थो अन्नो जातनि कस्टमर लॉन्ग थो जेकुनु जातनि कस्टमर लॉन्ग हांके वो बिल पास में हांके निजिनि एरिया वो निजिनि कस्टम जरा तमो त निनि ब्रू कस्टमर लॉन्ग हा ब्रू नि जेता नियम नीति तमो तब खत्रिय समाज नि जेकुनु अन्नो जातनि फोंहा दालंग कस्टमर ल फोंहा हालाम कस्टमर ल फोंहा जे निजिनि जाति निजिनि जे समाज नि जेता नियम नीति तमो 100-150 बছর काम जे मानि फायक म ब्रेके काय ब्रेके विचार खे आबुनि फुल पावर निजिनि पारानि ब्रुक नीतियो तंनाय निजिनि जाति नीतियो तंनाय इंगे आबुनो क्रिए दे नाम पास खेयाउ एबाके नांनि नियम न चुं क्रियाउं थानाय चुं फलो खेयाउं थानाय आबुनो चुंये दे नाम बनो पास खेयाउ आमबाय न सावो नां राजनीति खेके नां सा खुंजु काये खाये नां विचार खे नाय नो आं तिने एमएलए बको साथामि बो नां नको थांगे चिता खेनाय नाव नां साले नाय नाव बो एमएलए सामो को बथि दे ना आर डायलॉग रि खुनां थाम दे ना बुट नि बो या के प्रचार खे फाइन दे बो नां चिता खेनाय नाव आं परीक्षाओ इंग्लिश बाय सुइखे से आं 80-90 माइने इनके आं बांग्ला बाय सुइखे 10-15 से मार्क माइने इनके आनो मांगनि बात बाय सारिया इंग्लिश बाय सुइदिया आबो साहांके नांता सादि नां फ्रुके तंदि हिये जरा सरकारो तंनाय को सामयारो ब्रां फ्रुके मातु इनके नुं आसु ट्राइबल लिबा ये सामुं से खेनाय इनके निनि मस्त के विपद तो आप नु को से मासे नु आ पार्टी ओ तंये मा खेनाय आं तिनि एमएलए उंगे नांनि को सामय इनके नां बा yang महा खेमाय इनके आं नु अथु तो मनो चाव रोमान स्क्रिप्ट जेटा कय बছর हा 30-35 बছর हा फाइट माखियो 10 मिनिट नि काम से सीएम जदि बिनि खातो मुंखे चीन जातले इंग्लिश बाय सुया नाय चुले कब्र परिया बा हि नां से कब्र परिमा बा नां जे इच्छा सुइदि इंग्लिश बाय दे सुइदाय संस्कृत बाय दे सुइदाय तेलुगु दे सुइदाय तमिल दे सुइदाय नां आ भाषा बाय सुइदि के 5 मिनिट बाय ऑर्डिनेंस माने कारी सरि मयो नोटिफिकेशन रि मयो हि तिनि चों रोमान स्क्रिप्ट न ए रोमान स्क्रिप्ट रि हा को बरक नां रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइदि गे खेया नाले ए आवदिं के सिस्टेम थुंस्रो आसु बसर लाइफ है ता जेपु को ट्राइबल नि ब ये तिप्रासा नि ब ये बा खानु तो म नुनो जे पाट्टा रिया हा नुनो निनि 4-5 घंटा 4-5 काली निनि पाट्टा जागा तो हिम नुनो आइडेंटिफाई के दिया हा हि बोले निन पाट्टा जागा बनो निनि भविष्यत न बके हापो सेकमाया हि देख माया चुं हिंमाया गैस पाइपलाइन थाके डीएम रो एसडीएम रो फाये साखनाले नां सामुं खेरिया के चुं पुलिस तुइफो सामुं खेरि नाय स्पोब्रां नो लगेरि चिरोनि लीडर रो चिनी जारा ट्राइबल लीडर हि तंनाय रो जेकुनु पार्टी न फोंथो ब्रां नो पालिने हा डीएम नो इ सार चुं तो फैदि नु को साफैदि इंगे कंपनी ब्लॉक माखेनाय कंपनी ब्लॉक फाये चुं पुलिस तुये काम खेरेनाय नां जागावा केबो निनि जागा नुं सेरो 150 बছর 200 बছर नि नाचो याचो सेरो हुक चाप फाइबो नुंग्रो नोक तां तमु नि इमसुन साफरो न तम थानाय
Nini jaga ni odikar se kru inge nung ros pobai राजनीति खेनाय डीएम भाइये दम किरी कोई ना थो एसडीएम भाइये साहब कोई ना थो हम करेंगे ये अपना जगह है ये सरकारी जगह है हम करेंगे पाटावो सुया तुमो सरकार इच्छा खेके नी निबो जगह नो बोटिंग में पारपोसो लामायो नुनो बो सारा जीवन निबा एरिया आबदी हि कतो किछु सुया तुम नगे आबो सिस्टम रो चेंज खेनिबा से फाइट खेमा तुमले नुं मेघालय हो थांनाय दि खासी हिल जंतिया हिल ब्रांग पे एडीसी स्टाम दे मतो एकटा स्टेट दो तीनटा एडीसी तो ब्रांग आइन सु स्ट्रिक्ट के हा एसटी सर्टिफिकेट लानी के से पारानी गावबुरा चौधरी नि सोइसे नांग्राव एसडीएम था नाय नांगिया एसडीएम ले यागो से फाइनाय चिन रोले निजे निमसा एसटीउम तो इसें कुंथाय बाराउं तो से नुं आरो थांगे एसडीएम 2-3 दिन 10 दिन 12 दिन के गुरिते ओ आज के नेट नाय परे आयो आज के ऑफिस स्टाफ नाय परे आयो एक कागज लागबो आबो के सिस्टेम थुंता मी निजे अधिकार निजे बो आइनि हा हि बाखानुं सातंगो आबो कलम खाताव महाक्रय ठीक बुल के बुल साथनै नो बिं बांमा नो सामोसै नुंले हजाग्रियो मी आके चीफ मिनिस्टर सामनो बकौनो नुले मा जवाब बिया आं खना तो ठीक टाइम ठीक जवाब बिनाय बनो नang je Bangladeshi himo IPF tino mai terrorist himpi nangka ugrobadi jodi se slip of tongue mane sakroding thami ke mai ko se sadina sakroding se IPF ti himya bole treo juda ko thaino ang ake sakroding thamse ugrobadi ya IPF ti le साको दिना साया ले कोई साया माने मा आं फाइना आं जे साको ना आनो मोहा खेमाया आं जे रिना आनो माया ना आनो बुट मारि ना फाइने बसरबो ए आपनि के इंखाव खाटला ओइ बु से ब्राले क्रिया के सातुं इंगे चुंगले साखे तिप्रामो थाके मांगमी पा जागा नांसैमी तिप्रामो थाके मांगमी पा जागा फेसुं या के कौ सामा तुमी Jungti pramotha pruke tongena saya nge nang tre juda tongai leader ro kau sadina nang nola hinte ale ke kau sadina ti pramotha de sudu ti pramotha de Tripura wo tribal libak ba party khe tongsi IPF ti ko tribal libak kheo CPM ni Gona Mukti Parishad wo tribal libak party kheo Jonojati Morcha wo party kheo tribal libak ye के ट्राइबल नि बाकी खेयों के ट्राइबल नि असुविधा सुविधा को सादिना 9-10 बसरुं तहा बो बीसी इलेक्शन खेया कौले टक तो सौ खेदिना बीसी इलेक्शन मांगमी खेमाया बीसी इलेक्शन खेके चेन्नई नंग म्युनिसिपल इलेक्शन के खेमायो सभापति के नंग स्नाम दिमाय हा नंग बो टाउन के नंग नि मेयर तंगो चिंथिबो खेदिना बीसी इलेक्शन मांगमी खेमाया इच्छा क्रय जे सुप्रीम कोर्ट लाख कोटी खर्चा खेये बीसी इलेक्शन नि बाफो केस खेदी बिल पास खेया नि बाफो केस खेदी एनआरसी नि बा ये केस खेदी बो सीएबी नि बाफो केस खेदी मा दरकार एडीसी बिल पास खेयो यो स्टेट गवर्नमेंट नो थांसो ओ स्टेट गवर्नमेंट नो थांये अब बिल नो क्लॉथ यो सुप्रीम कोर्ट बार्डिक रिहा जेकुनो बिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ले फाइके स्टेट दो आपनो नु 4-5 नि बिसि तुइमाया माके एडीसी नि बिल सोनाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर दितियो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर दि दायित्व अब बिल नो परे ये जेकुनो बिल तो पुलिस बिल पंथो कस्टमरी लॉ पंथो अलाउंस बारियात मा पंथो बुरा बुरी बाता बारियात मा पंथो जेकुनो बिल आपनो माके ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर राज्यपाल नीतियो हुई माया मांगमी के पावरो जारा तंगनाय रावब्रा माही सा इटा करियोना अखन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर महाराज नो के माफ्रु के माही साबाय महाराज आंगले खेनचुओ बनो आंगले पास खेये राज्यपाल नीतियो हुई राज्यपाल सेंट्रल हुई तो हिया आंपम चुओ किंतु आनो माना के ते ओ इनके नु को से सामाया नु निजेनि दफानि बक से महा खेमाया इनके नु आरो तातंदी
bing bang mata chung sawo nang asu problem ke nang mangmi ta ko alliance tong tong chung je alliance tong mo montri riye tre pajon de MLA minister thangno abuni bakya chung chukti spo bai khe government of India bai BJP party bai khe ya government of India bai khe ha government of India ni home minister spo Amit Shah main kauri ha 6 mas nimsing nangno chungche kun ekta solution dinai jati dofani solution phongtho education no to ye phongtho hadi rights no to ye phongtho ye 6 mas parung ha 12 mas parung ha 18 mas parung ha tak phokhiya spokong laru ya brang kong laru ya nale tipramotha to chesta khe tongle maharaj chesta khe tongle ambe no chung tipramotha no ke ha movement hiyama hiyo tipramotha no chung party hiya ye chung abno movement hiyama hiyo pangming khe ke ha jaga injustice sung tomo pho tipramotha ni leader thangsuk nai election bis kaung khe যেকোনো স্টে প্রবলেম খে যেকোনো অন্য পার্টি নিব্রক সফানি কিন্তু তিপ্রামথা 5-6 বছর ধরে এডিসি 5.6 চুং এমএলএ 1.6 স্টে ইস্যু ফর নুং তিপ্রামথা নিব্রক ন থাংমন নুকনাই আগরতলা ফ প্রবলেম তংদি দিল্লি ফ ব্রক চা তংদি বেঙ্গলোর नि ফ লাস্ট তিয়া নাই তংদি ব্রক থুয়ে তিপ্রামথা নিব্রক যেকোনো ভাবে ফ থাংয়ে আর হেল্প খেনাই মাংমি কে তিপ্রামথা কে মুভমেন্ট তিপ্রামথা नि ডিমান্ড মা Tipramotha ni demand jeni ni ha kroyung tomo abno breke nang ha ni malik kheriya nai ni jem sarao bangla medium mo poriya kheye school chi kheye class 8 jora poriye hajirang khai cha tomo no abno breke graduate kheye post graduate kheye chakri kahamo breke bukti feel kahamo hui mai nai abose Tipramotha ni aim ko sanai ngeba ging saye mai go ma sanai ha Facebook of mas wine ha media of 5 mas wine le mas hai ke bidan sabha se 7 mas tomo se o call climate ono ke admit kheriyo e nung bo sungmayu abo masli bai bo morosora no bridge ready abo tai khai ha bo BC election khedi gabo bo reject Tere mas suya nai tong sikhe. Abno hiyo system o tong ye nungno tolak khuklai tuimo. Systematic discrimination hiyo English bai ke. Nungno system o tuye no nungno tolas klu tuinai. Party jekuno ko phaitho. CPM pongtho, BJP pongtho, Congress pongtho, abrok no brok tong ming ke. Tripura ni system treslai ya nai mangming khe mung se slai ble bro ning khu la wa ko se aro nimsing se chung bai chung 10 part unto ha nung debra ang yagra nung purbo ang pot se mung pai ta ngetre breke bing chung no thungya tongai ba tini nung no bangladeshi hingha Tre maha neta bhai sanai nung no nung Nepali bhai mi tre maha sanai nung Barmani bhai mi khorang se tui sanai kri khake ba I chung Bangladeshi chung Barmani bhai mi chung Nepali ko se ma tung ha khorang se tui sani khomota kri khe nke abo khorang tui samo bagra je khorang tui samo Maharaj khorang tui samo chung dingma political leader hin tongnai ro khorang tui samo abono ke brang mahin communal danga phang ni naimi party by party skap ni naimi bo society by society no phelai ni naimi sungrungma by BS ko no phelai ni naimi abdinke ko banao brang bono breke side khenai abuni chesta khedo unke ani ko ke ro jara nang ho hindi jara ro tre juda party khenai pho hindi jodi bipod jodi chaya hi samai akhnung party kheye mala ang tak ro MLA ongye ang nang ni ba e ko sayang tha nang ni birudde ko sa ha
Cái nàng bố nó khó rằng tôi sáng mấy cái nàng ro party khế mà là nàng নিজে boot ke hani dam asu je important nàng নিজে boot একটা abuni mane ma tong nai nung no mukra hi ko nung I ale mukra no hi ko se tong khe nàng le sui se pa cái nàng I chung le sui no hi ko se tong khe nung khó rằng se tôi sáng mấy cái ro tong ye MDC ung ye block president ung ye chairman cha tong ye mala ambak ye no bukbui no ma siap nei no hamia no hamia sadi ingke chini bo society chini jati sakao kanai jepo ingku bondong thanga apo kele ro jara rajato khin chunai rok rang sara jibon rajato khe thanai asu nongsto jara tini phainai nangno kali puja ni diwali ni aini khakchangma ya phaiye aini kongron nom thakha hambai তন্ত্র পরীক্ষা 1949 নি চিমিচিনি মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী ভারত সরকার নি আইন সংবিধান নীতি নিয়ম বিশ্বাস খাই মার্জার এগ্রিমেন্ট খাই করে চলতে তা গণতন্ত্রকে পরিচালনা খাই যাও তো এই যে রাজনৈতিক খাইমানের উদ্দেশ্য যিনি প্রত্যেকটা বরফনি যে কোনো রাজ্য নিয়ন্ত্রণ যে কোনো এলাকা নিয়ন্ত্রণ যে কোনো পাড়া নিয়ন্ত্রণ যে দিন জানি নগদ রাই হাসপাতাল আসাই পঞ্চায়েত এবং বিনি বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যুঙ্গ ভারত সরকার ও দিননি বাগৈ ও দিননি সিমি ও বরফনি বাগৈ এই চেরাইনি বাগৈ বিনি জীবন কুসুংসা থাঙ্গই চানানি বাগৈ আর্থিক অনুমোদন দিও হিসাবনা ও রেজিস্টারিও কারণ ভারতের সংবিধান কক্সা ও বানি বানুজা কক দিয়ে ভারতবর্ষ ও ভারতী নাগরিক বিনি মৌলিক অধিকার বিনি থাঙ্গই চানানি লেখাপড়া খাইনানি সমাজ বাই বাক্সে মিলিওই তংনানি বিনি অধিকার তং অবশ্য সুইজাক তং যদি বিনি অধিকার যখন খর্ব খাই যাগো বিনি অধিকার যেপ্রু সেগই ট্লাং যাগো আপ্রুগ নং আন্দোলন ট্রেনে নিব ভারতনি সংবিধান নন যথেষ্ট নিনি বাগে সুযোগ দিও কি প্রাসান বসকাঙ্গ hayo mosal ungoi bosa thaka phairi ang norokno pohor surungnai norokno yak toloi tuinai norok ani utung utung himdi ang norokne sothik sogoinani jagao kuchuk sakao pohor jagao sal dag dag nangman jagao norokno ton sainani ani daitone chunoni sopayo kintu tabu ei je bubagrani thansa montrono khnawoi baksa আগে চিনি নানুচু সংথানিও রগ লকপ্র থুপ্র রগ বড় বলক সামনে খানা ওটা অসায়ংনি খরাং খরাং মসামনে গেন সিকাল জমা বাখলাই খারো সেম এই যে বুবাগ্রানি খানচান মন্ত্র খাওয়াই তাবো মানে এই বলংপুরা সানি দল থমনাই রকনি বনি রঙনি দল বাক্সা পূব ফাইচিং থাঙ্গো বাক্সা পশ্চিম ফাইচিং থাঙ্গো বাক্সা উত্তর থাঙ্গো বাক্সা দক্ষিণ থাঙ্গো মানে দিশা হারা তাবো ফাইচিব গাড়িও ফাইতে আসবে না এটা মোবাইল এই যে বর্তমান রাজ্য সরকার যারা পরিচালনা খাইলের বরংনি সমালোচনা বরং বাসন রঙে জোড়া জোড়া খাইছে গাড়ি আসবে খাইছে আন ওয়ানা খাইছে অবরক তাম্ব ও হাসুক রোগ ফুক রোগ চিন বড় আগে কেমনে বলাইতে খরাং সেসিনি হক খরাং আবার গুদক নামে বড় পা মিনি চাওইতে দেরা খাতামো আমার বাইরে পগুলটা বিটা সাইতো এনে যে মাউ জোড়া জোড়া খাই আবার বুতুই কসাক দেইখা নাও আইসে ট্রেন কি ট্রেন নিশা মুক্ত রাজ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা সামনের আগিলে খবইছি পায়ু তারপরে ট্রেন বুকডা কি বুকডা হাজার হাজার কোটি টাকারি পায়ু আবরে দেবা খরব বাগ লাইবা নুং লাইবা খবর চালাই দান্না পিনা পক চালাই তো সেছি মানে চাহিদা পূরণ বাই থামু আদতে যতই চাপাচাপি করো এই যে জাতীয় পার্টির কোন মতে ত্রিপুরাসারি পক্ষে লই ত্রিপুরাসারি পক্ষে করি করো 25টা বছর এক জায়গায় সিপে
পুরা অপনা ওয়াইচাপ চক চক লাইবাই থামলে তাম বাগার তুই করিবা তামনি বাগাই তুই করি দেমসারা বরক তামো তুই মানুয়া জামিসারা বরক রংরা আরে দি বরক বটতলা দি বরক ওয়েস্ট কাঠালছরের বরক তামনি বাগাই হলনি তুই কইবা দুবা যদি মান্নান হিকাকাই ওই 25টা বছর মানকামু মানানেকে ওই জুট সরকারে আমল মানকামু আবার আবনো কাটি ওই বিশ্বাস খাইলিয়া আবতাই উলিয়া তাও মাদে মানো নাই 18 জিবিটি ফাইজাবা চল পাতাবে মাইলিয়া অরতাই উনি চারি বাং অরতাই বাক্কারি বাং অরতাই শিকক বাং অরতম মাইক মাংক বাং হইছে মনে একটার পর একটা লামা চিনি জীবন চংতো সরাইতো বসকাং নরক মার ফারক দङ নরম জীবন তো তাই সাল বসু বা आंखानो खानानै रांचां सालगो ग्यावै थांमानो आरि बसाव फाइ सेम कष्ट न कष्ट गुबुक मा खलायनाय पार्टी खलायै ताङैनो मा सानानै गाय वाइसा उबिनि बागै लराय खाय महाराजनि नेतृत्वे अन्तत आं मसालांगिया फानो आनि बसा आनि गुसुक सम जोंहाय परिश्रम बिना परिश्रम सुख शांतिते तंथंने आबसे जों आंदोलन ना खालायो ताव फाइबियानो बिसि इलेक्शन डिक्लेयर खालामबाय